Teres. Siyempre, no olbida ko nal dituyo mga importante dokumento. Asigura ki hindi este ay muha adentro dal dituyo bag. Prepara tamen ko nal dituyo raincoat i botas. Pero panyera, pwede ba tamin nyo include sleeping bags, imanta, pati at tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu kay hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo kon el di mio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba katubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpya salam, gumpya ganda uli, halon din ta to God be the glory. Abigay hita jangha nasap. Hini sapaturi si salam hini para rin din tadlo ng to God be the glory haguna. Jangha hini maharang kita nasap. Pinda nga na diwata, pang diwata pinda. Kaguna rin nila kri segmentary gumpya guhitan rin ranyo riniri DXAS your community radio Sambuanga City after under FEBC 1116. Your host Gampiaguhitan rin ranyo host in guan hini your host Kuya Eldrin hini segment di Gampiaguhitan and dalyag budalaman ho gugunot rin din nyo expression ho rin din nyo ganat rin diwata ako na dalyag budalaman rin diwata hinandarama daganan bagay rin din talonlonan gandaw hini shout outan ho yung agataw pa makinag rin din ta si Roger Malayaw. Shout out rin nga subanan dito latap bentod di latap dini Malayal. Labuan Clan, Talisayan Group. Pagkinagin din ta mga Guan Ramari Agrarian. Shout out rin nga pamakinagin din ta rin ni Ayala Ricodo, mga subanan grupo. Pag-ari ni Pitogo Alliance Evangelical Church, thank you for supporting our ministry in prayers and encouragement. And this is possible haguna pananginangi amo rin dinan maski hindi nyo masabot iguan segment hini hindi nyo masabot pero you are there praying, no? So to God be the glory. Shout out Romare nga subanan din ni Entar Sambuanga City dito member ni Pastor Salde Maniego rini Tumaga, no? Shanty Town, shout out rin din yung Dlonan, shout out Romar nga subanan di Entar Sambuanga City pamakinag nita enhauman daw alan enhaubitang ridiwata si Salam hini bigayan nyo diyang haidiwata makakinagamuri talon. Shout out rin nga subanan di Lapuyan, Pagadian, Dipolog, as long as marapotre frequency goan hini shout out rin din nyo doon. To God be the glory. Before ita mo continue, shout out ng nadlonan, no? Before ita mo continue, mo music break hitago na. Ma
Lumpia guhitan ng liranyo. Okay, may pulitan na, no? Di itanari chapter 6 na itanari ko an hiniri di Joshua. Batin hulak so horag no Jericho. Manjari to Jericho, so Jericho pishibaan pinto ay so tambangananan. Mi punto nga gataw Israel. Gandi iron pahay sumulod atawa lumyo. Tinalo ni Yahweh to ni Joshua. Tengyay mo pita pinayo ranyo lunsod Jericho maruma so garian mo so halon sundalonan liwot nyo sud lunsod duma so halon nga sundalo mo minsan di sandaw bal nyo hinidi jalam ganam daw don pito tawan nga balyan papuitan mo nga sungag turo bili-bili binal
budyong miguna tugbol. Tuhupiton dawon mapito nyo libutay sudlon-sud sagay pipunan no. Pipon tungag balyan sungag budyong lan. Sama mirangag nyo so guni nung agbudyong papagbashay mo matunog sungag gataw. Dahag naguwal so kuta no lungsod muha so sa salatawan mahasalad na to lungsod ganat di tanda rin hianin paggindag. Manjari tinawag ni Joshua sugbata lain ni Nun. Sungag balyan dahos tiluanan ilan. Sikwat nyo sugbol no samaya moha magguna so pito tawan ngagbalyan sa salataw riyan lan magwit sa lawak budyong tiluanan sungag gataw tong hamo na libot nyo so lungsod magguna sunga sundalo nugbol ni Yahweh maantos to si suguan ni Yahweh miguna sugbol no samaya to pito tawan ngagbalyan dahos pipunaan inlan so no sungag tulo bili-bili binal budyong sunga sundalo miguna to ngagbalyan pipunaan sungag budyong sagay so sobad sundalo litog binaya nugbol no samaya ganda hapagbanangan suguni nung agbudyong ugaid sinugo ni Yahweh tungag gataw longan gandi amo pagbasay bug gandi iron marangag dia ganat rianyo gandi iron pia sithang talo lumyawa ganat di nga bawa nyo sampay to gandaw tuluan horian nyo pagbasaya mo bana papalibot ni Joshua sugbol ni Yahweh to luminibot nun lungsod minsan nagmipuli ilan padlahampuan lan dito ilan tuminulog di gabi hito misayo migbuat si Joshua sa salaman dahos sinikwat nung agbalyan sugbol ni Yahweh so pito tawan balyan pamagwit to pilabok pitubok budyong miguna tugbol ni Yahweh lalayon hilan papanaw bo papunan ilan so nga budyong pagguna papanaw turian lan so nga sundalo dahag susubad nga sundalo patundog tugbol ni Yahweh papanaw sagay papunan no nga pito tawan balyan so nga budyong linibot lan sudlungsod minsan to harwa gandawon dahag mipuli ilan to padlahampuan lan pigbatad lan hinidi jalam ganam daw dito hapiton dawon misayo ilan migbuat di dali gandaw dahag liniwot lan sudlungsod maanto to minayan nga gandaw ugaid di gandaw hito mipiton lan libutay sudlungsod dito hapiton lan luminibotron piuni no ngagbalyan so ngagbudyong dahag tinalo ni Yahweh to nga gataw pagbasaya mo sa papbigay na lianyo ni Yahweh sudlungsod mirumaron suhalon kito suway padlatan halonan hini pitipaya to ni Yahweh si Rahab Black so libon pasandalan buso halonan kito balayan iguni mas pap to hapagbangan dito dua tawan puwit ta nilong-nilong gandi amo kalyali
pangalapyaalan binyasan bitang rito mo mihuman ni Yahweh padlatan ba mangala pamuron ya mo i punanan di padlat to kampo no Israel mo magwit masasaw. So holol nga silver bulawan nga bitang binal di tumbaga putaw paminta paya ini tong niyawe busubay mabutang ini tugbalay pamutangan ni Yahweh manjari piuni nyo nga agbalyan so nga budyunglan sama mirangag tungag gataw suguni no nga agbudyong megbasaylan mitanog meggawa so kuta no Jericho dahag suminambot so nga gataw sumulod lungsod bo miyagawlan hini pembono lan pebya di sundang sa holol nga ginanan di lungsod lae budlibon gambata bo matao marumaron so nga sapi nagbili-bili bo nga dangki dahag tinalo ni Joshua to dua tawan manilong-nilong dito lupa hito ang mo tugbalay ni nudlibon pasundalan nyo wit nyo hanin lumyo duma sa holon dilanan maanto to ti sapa nyo rianin so dua tawan malabod gataw minilong-nilong minangailan tugbalay ni Rahab bugiwit lan lumyawa si Rahab so gama buginaan daw so nga patron mo sa holon dalanan nagiwit lan ilan dito liw padlahampuan no nga Israel dagsod lungsod tinutunglan pero maron sa holon kito Shaloran liwlak to nga silver bulawan nagbitang binal di tumbaga buputaw lonon hito bitang lan dito balay tumutangan ni Yahweh ugaid si Rahab sudlibon pasundalan buso sinlanganan buso halon danan binwang ni Joshua mitubo hianin sampay so nga hulahan pamagbanwa to Israel sampay di gandaw hinihaguna gidluran so nga lae piwit ni Joshua nilong to Jericho di jangha ito pipayag ni Joshua itapon hinilongon tipuran di garapan ni Yahweh so gataw no magbalpuli di lungsod Jericho hini so may pon migbalpuli di lungsod hini matay sugbak na bata andlae busog migbal to nga bangawan mapatayan hanin to mura bata andlae dahag si Yahweh duma ni Joshua bana milawat dangagan rin liwag banwa. The Lord bless the reading upon the Word of God. Chapter 6. Lord, yaay pandayan namin mo. Sampalami rin din atin tuluay mo yami gadalan malap namit hintuluan ganat din chapter 6 di Jericho hini God. Hallelujah. Holy Spirit. In Jesus name. Amen. Sige, chapter 6 ita. Ni chapter 6 hini actual hito actual attack assault the Israelites the city of Jericho. Pero yung city of Jericho was really walled, protected by wall, and grabe bagal-bagal di guanan di guan hini di pinintuan hila no, pinintuan so wall hito na deeron mahasalad, deeron rama mahalyawa no, hini i-term ginawit ri guan. So tambanganan no, so tambangan no guan hito the wall, the gate and the wall is not easy. But kasi according to study, ang thickness the wall the Jericho is around yung thickness niya pwede mayan iguan i chariot
diditas mabayan-bayan i chariot manyahanin hatik. So hunahanin joke, hunahanin basta-basta maatake lakti easily maatake. Dahag itasan rama maen nyug hatas. Sa lawok nyug itasan di kuan di wolon. Dag i-thicknessan maen batangan ta na mga 10 feet. Oh manya, mga 10 feet. So hindi, it's not a joke, no? And it is made up of stone, made of bricks, hard bricks. But according to the Bible, mihabreak dun hito is just the shout of the Israelites. And it is promised by the Lord that the moment they will shout, the wall will break. So story goes like this na sinuwo ni diwata ni Yahweh to ni Joshua na libutan dan di ganam daw lipiton daw pito times dan libutan so city of Jericho, and then they will shout because ma-deliver i-save black the family of Rahab hitulak i-promise ni diwata. So to make the long story short, hito jud imihitabo linibot dan every day once, and on the 6th, on the 7th day linibot dan mapito, and then they start shouting miguna so mga balyan di gunahan dagso guandan hito so sungag no toro hito na binaldan trumpet, and they start shouting, and the wall was broken. And when broken, sumilarilan, so tinalak ni Joshua na alap nyo lak, so bulawan silver, bunga ito nga tumbaga, ito mga binalganat di putaw, the rest will be burned, the Aaron Wheaton, everybody will be killed, men, women, mga gambata, matao, mga gambata, buno, and the Aaron lagahan. So that was the command, and eventually it happened. So what is the lesson malapta rin eh? Maybe one main reason is the absolute obedience. Absolute obedience is very important hapang diwata. What do you mean absolute? Haba zero jud i-disobedience mo, ugwa na jud 100% obedience. Deeron na excuses, deeron mga paraan na manangiapag bargaining with diwata, deeron automatic like suminunod so nga people of Israel and so the leaders of Joshua. Because of that absolute obedience, there is also an absolute victory when we obey. So the battles that we're fighting for, it is the battle of the Lord, but we are there to follow, and our command is we need to have an absolute obedience, so that's sure ang ating absolute victory. So to God be the glory na learning today. I know we will continue to learn about it. So let me pray for you. Absolute obedience carries absolute victory. Let me pray for you, dear God. Panungumpianay mga gataw pamakinag nga suwan. There may be times tubuan na mi Lord na di ami maha absolute obey rin din niya. But thank you for reminding us today, si Salamhini, na absolute obedience, Lord, it is what it makes to have an absolute and sure victory. Tubo na we are fighting battles, dear God. Meron mga battles na tubuan. We thank you because this battle belongs to you. Help us to really absolutely obey you para, Lord, sure it win namin. We give you the glory and praise, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Okay, thank you rin mga stay tuned pa makinag. Until next time, thank you for praying for me as well. Continue to pray for me. Pray for my family. Recovery of the operation of my son. Please pray, continue to recover, and thank you for providing. Thank you. Pray for God that the Lord will provide for our needs as well, especially for the recovery of the operation of my son. God bless you. Bye bye. Until next time. To God be the glory.
Lumpia guhitan liranyo.